کا دوسرا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 20ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اس میں ہاں کے ساتھ ہیں، اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی، تاکہ ہمارے وسیلہ سے خدا کا جلال ظاہر ہو۔ آمین جی۔ کتنے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا، کتنے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں جی؟ آمین۔ میں اور آپ خدا کے جلال کے مظہر ہیں، یعنی مجھے اور آپ کو خدا چاہتا ہے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے جلال کو ظاہر کریں، اور اس کے جلال کے ظہور کے کئی ایک طریقے ہیں، کئی ایک ویز ہیں جس سے ہم خدا کے جلال کو ظاہر کر سکتے ہیں، اور یہاں پر بڑی خوبصورت آیت ہے اور بڑی پاپولر ہے، اور یہ آیت یہ کہتی ہے کہ خدا کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہیں۔ پھر پڑھتا ہوں، سنیے گا، چند لمحے ہم اسی پر بات کریں گے، کیونکہ خدا کے جتنے وعدے ہیں وہ سب اسی میں، کس میں؟ اسی میں، یعنی خدا میں ہاں کے ساتھ ہیں، ہاں کے ساتھ ہے، اسی لیے اس کے ذریعہ سے آمین بھی ہوئی۔ اب آمین کی دیکھیں کس قدر اہمیت ہے کہ جو وعدے خدا کرتا ہے خدا کی ذات میں، لکھا ہے خدا جو وعدے کرتا ہے خدا کی ذات میں وہ ہاں کے ساتھ ہیں، اور ان وعدوں کے ساتھ آمین ہوتی ہے۔ آمین کا مطلب کیا ہے؟ ایسا ہی ہو، ایسا ہی ہو۔ جب ہم مذبح سے اعلان کرتے ہیں کہ خدا قادر مطلق ہے، ہم کہتے ہیں کہ آمین، ایسا ہی ہے، خدا میرے لیے بھلائی کے دروازے کھولے گا، آپ کہیں گے آمین۔ اس کا مطلب ہے ایسا ہی ہو۔ تو خدا جو وعدے کرتا ہے، جو وعدے دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس میں اس کے وعدے تو ہاں کے ساتھ ہیں، مگر ہم آمین کریں، ہم آمین کریں کہ ہاں خدا میں جانتا ہوں کہ تیرے وعدے جو میرے لیے ہاں کے ساتھ ہیں، مگر خدا مجھ سے کیا توقع کر رہا ہے؟ آمین۔ کیا توقع کرتا ہے جی؟ آمین۔ تو آمین کے لیے مجھے تیار رہنا چاہیے۔ آج کا ہمارا مضمون ہے خدا کے وعدے اور ہم، خدا کے وعدے اور ہم۔ دوسرا کرنتھیوں پہلا باب اس کی 20ویں آیت، خدا کے سارے وعدے یعنی جتنے وعدے اس نے کیے ہیں وہ اس میں، یعنی اس کی ذات میں ہاں کے ساتھ ہیں۔ کتاب مقدس میں سینکڑوں کی تعداد میں خدا کے وعدے موجود ہیں۔ ایک عام خیال اور احتیاطی کہہ لیجئے حساب کے مطابق 8,000 سے زیادہ خدا کے وعدے ہیں۔ More than 8,000 promises of God, you can find them in the Bible. اور خدا کے وعدے جتنے ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ But the thing is, جتنے بھی اس نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے خوشائند بات یہ ہے کہ وہ سب کے سب ہاں کے ساتھ ہیں۔ کس کے ساتھ ہیں؟ ہاں کے ساتھ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم، جب وہ کہتے ہیں کہ میرے وعدے جو ہیں ہاں وہ ہاں کے ساتھ ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم آمین کریں، اور انہی سے خدا کا کیا ظاہر ہو؟ جلال، خدا کا جلال ظاہر ہو۔ کبھی آپ نے سوچا کہ میں اور آپ ہر روز ایک دوسرے سے کتنے وعدے کرتے ہیں، کتنے پرومسز ہم کرتے ہیں ایک دوسرے سے؟ روزمرہ کی بنیادوں پر بیوی شوہر کے ساتھ وعدے کرتی ہے، اور شوہر بیوی کے ساتھ وعدے کرتا ہے، بہنیں بہنوں کے ساتھ، بھائی بھائیوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، بہنیں بھائیوں کے ساتھ، یعنی اس دنیا میں انسان ہمیشہ ایک دوسرے سے وعدے کرتا ہے، اور وہ وعدے جو ہیں ہم
ریلیشنشپ ہے یا اگر نہیں ہے تو ہم ریلیشنشپ بنانا چاہتے ہیں. اب کبھی آپ نے یہ سوچا کہ خدا جو ہے جب وہ وعدے کرتا ہے تو وہ کیوں وعدے کرتا ہے؟ خدا کو کیا ضرورت ہے اس دنیا میں مجھ سے اور آپ سے وعدے کرنے کی؟ Why does he make promises? کیا کبھی آپ نے اس خط پر سوچا کہ خدا جو عہد کرتا ہے، خدا جو وعدے کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ یا ہم صرف وعدوں پر اعتقاد کر رہے ہیں، وعدوں پر بھروسہ کر رہے ہیں، وعدوں کو اپنی زندگی میں پورا ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں یا دیکھنے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ خدا جو ہے وہ وعدے کیوں کرتا ہے؟ اگر اس نے آدم اور حوا سے وعدہ کیا تو کیوں کیا؟ اور اگر اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا تو کیوں کیا؟ اگر اس نے موسیٰ سے وعدے کیے تو کیوں کیے؟ اس نے اپنے نبیوں سے، پیغمبروں سے، اپنے لوگوں سے، بیٹیوں سے، بیٹوں سے، کلیسیا سے، اور آج مجھ سے اور آپ سے اگر وہ وعدے کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ Why does he make promises? کیا اس کے کیے گئے وعدے خدا کی ذات کو میکسیمائز کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہر وہ وعدہ جو خدا مجھ سے اور آپ سے کرتا ہے، یا اگر میں کہتا ہوں کہ 8,000 سے زیادہ وعدے کتاب مقدس میں موجود ہے، تو ہر وہ وعدہ جو خدا نے ابتدا سے انتہا تک کے لیے کیا ہے، وہ خدا کے لیے نہیں ہے، وہ میرے اور آپ کے لیے ہے. But why does he do that? 3 چیزیں آپ کے درمیان میں رکھوں گا کہ وہ کیوں وعدے کرتا ہے. نمبر 1، جب خدا وعدہ کرتا ہے تو اس کے وعدہ کا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ میری اور آپ کی بھلائی چاہتا ہے. جب خدا کوئی پرومس کرتا ہے، he makes a promise for the welfare of the person whom he is making a promise with. جس شخص کے ساتھ وہ وعدہ کر رہا ہے در حقیقت اس کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے. خدا کی اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے. God is all sufficient. He doesn't need anything to be a God. اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ خدا ہو. وہ اپنی ذاتی اقدس میں خود خدا ہے. وہ قادر مطلق ہے، وہ رب الافواج ہے، وہ خالق حقیقی ہے. کوئی چیز جو ہے اس کی ذات میں نہ تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں نہ سبٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی الوہیت میں کوئی فرق آ جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. مگر جب وہ وعدے کرتا ہے تو نمبر 1، وہ وعدے میرے اور آپ کی بھلائی کے لیے ہیں. اس نے ابراہیم سے وعدہ کیا کہ ابراہیم تو اپنے خاندان کو، اپنے ناطے داروں کو، اپنے عزیزوں کو چھوڑ، تو میں تیری نسل کو آسمان کے ستاروں اور ریت کے ذروں سے بھی کیا کروں گا؟ زیادہ کروں گا، اور میں تمہیں برکت دوں گا. وعدہ کیا تھا؟ خدا کے وعدے جتنے بھی ہیں وہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیے. اور جتنے بھی پرومسز کتاب مقدس میں موجود ہیں، آپ پرانے عہد میں دیکھ لیجئے، نئے عہد میں دیکھ لیجئے، اور ان وعدوں کی روشنی میں اپنے آپ کو، جس طرح آپ اپنے فون پہ اپنی تصویر میکسیمائز کر کے دیکھتے ہیں، ان وعدوں کی روشنی میں خود کو دیکھنا شروع کریں، اور پھر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ وعدے آپ کے لیے کتنے بڑے ہیں. کیونکہ بڑا خدا بڑے بڑے وعدے کرتا ہے. اور پھر وعدہ کرنے والا کر کیوں رہا ہے وعدہ؟ کیا وہ میرے اور آپ کے نقصان کے لیے کر رہا ہے؟ ہرگز نہیں. وہ میری اور آپ کی بھلائی کے لیے کر رہا ہے. آپ نے اپنی لائف میں دیکھا ہوگا، بعض اوقات آپ کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں، کئی ایک وعدے یہاں پر لکھے ہوئے ہیں، مگر ہم نے کبھی ان پر فوکس ہی نہیں کیا کیا یہ وعدہ میرے لیے ہے یا نہیں ہے. کیا اس وعدے کی امپلیکیشن جو ہے وہ میری ذات پر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی. اور
जब आप उन वादों की रोशनी में अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो आपको नजर आएगा कि दर हकीकत वो वादे जो है वो आपके लिए बरकतों के दरवाजों को खोलने के लिए और आपकी भलाई के लिए। दूसरी बात, खुदा क्यों वादे करता है? क्योंकि वो मुझसे और आपसे जुड़े रहना चाहता है। आप थोड़ी देर के लिए सोचिए, जब हम ये कहते हैं कि शादी जो है वो खुदा की जात को यानी खुदा और कलीसिया को मिरर करती है, तो आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि जब खुदा की जात को एक शादीशुदा जोड़ा मिरर करता है कलीसिया के साथ रिलेट करके, तो आप देखिए जब निकाह होता है तो बीवी मियां के साथ और मियां बीवी के साथ वादा कर रहा होता है कि मैं दुख में, सुख में, खुशी में, गमी में, हर हाल में तुझसे क्या रहूंगा? जुड़ा रहूंगा। किस हाल में? And that's a promise. It's a covenant. And promise is being made by each of the party. कि हर हाल में तुझसे जुड़ा रहूंगा, हर हाल में तेरे साथ कायम रहूंगा। दुख है, सुख है, मुसीबत है, गम है, हंसी है, खुशी है, सब में मैं तेरे साथ जुड़ा रहूंगा, सबको छोड़ के। किनको छोड़ के? सबको छोड़ सकता हूं मगर तुझसे जुड़ा रहूंगा। तो खुदा भी बिल्कुल इसी तरह, बिकॉज वी आर मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझ में और आप में काम करते हैं। इसलिए खुदा भी उन वादों के जरिए से मुझसे और आपसे जुड़े रहना चाहता है। और हम भी रोजमर्रा की बुनियादों में एक दूसरे से वादे करते हैं ताकि हम एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे से बने रहें, एक दूसरे की सोहबत में रहें, एक दूसरे की सोहबत और इख्तलात को एंजॉय करें, उसका तजुर्बा करें और हमारी रफाकत बढ़ती चली जाए। खुदा इसलिए वादे करता है, नंबर 1 वो मेरी और आपकी भलाई चाहता है। नंबर 2 वो मुझसे और आपसे जुड़े रहना चाहता है। और वो फिर कहूंगा, फिर लेट मी टेल यू अगेन, खुदा मुझसे और आपसे इसलिए नहीं जुड़ा रहना चाहता कि शायद उसकी जात में किसी चीज की कमी है। उसमें किसी चीज की कमी नहीं है, मगर वो ये चाहता है कि आप और मैं जब उससे जुड़ेंगे तो दर हकीकत उसकी जात से जो कुछ भी फ्लो होगा वो मेरी और आपकी जात का हिस्सा बनता जाएगा। उससे जो कुछ भी निकलेगा वो मेरी और आपकी जात में बहना शुरू हो जाएगा। आपने कभी किसी दरिया को समुद्र में या समुद्र को किसी दरिया में क्या प्रोसेस है देखा, कैसे क्या काम होता है? क्या आपने कभी देखा कि कोई समुद्र दरिया में उतर रहा हो, या आपने ये तजुर्बा किया कि दरिया समुद्र में उतर रहा है? समुद्र हमेशा जो है वो अपनी जगह पर है और दरिया उसमें उतरते हैं ताकि उसमें से होके गुजर के फिर वो दरिया की शक्ल में बहते चले जाए। बिल्कुल इसी तरह से खुदा की ज़ात अक़दस है, उससे किसी चीज की कमी नहीं है, मगर वो मुझसे और आपसे ही wants to stay connected कि आप और मुझ में उसकी निजात के, बरकतों के, शिफा के, हयात के दरिया बहना शुरू हो, क्योंकि उसमें सब कुछ बहता है, उससे सब कुछ जारी है, इसलिए वो जुड़े रहना चाहता है। इब्राहिम अपनी फैमिली, अपने नातेदारों को छोड़ और मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि जब तू मुझसे जुड़ेगा तो तुझे वो कुछ मिलेगा जो अपने अबाजदाल से मुयस्सर नहीं है। तो खुदा इसलिए मुझसे और आपसे जुड़े रहना चाहता है ताकि वो मुझे और आपको अपनी बरकतों का वारस बनाए, अपनी बरकतों का हिस्सेदार बनाए, अपनी डिवाइन नेचर को शेयर करे। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ फिलेमोन के खत में कि हम उसकी जो डिवाइन नेचर है उसके पार्टेकर हैं, उसकी जो इलाही फितरत है उसे हम शेयर करते हैं। मगर कब? जब हम उससे कनेक्ट होते हैं, जब हम उससे जुड़े रहते हैं, बने रहते हैं। अब वरना हरगिज़ ऐसा नहीं है, आप खुदा के उन वादों को अपनी जिंदगी में कभी पूरा होता हुआ नहीं देख सकते जब तक आप उससे कनेक्टेड नहीं है। लाइकवाइज मैं और आप जो वादे करते हैं, वी हैव टू
भलाई चाहता है मेरी और आपकी। और दूसरी बात, खुदा मुझसे और आपसे जुड़े रहना चाहता है उन वादों की सूरत में। और तीसरी बात, क्यों खुदा वादे करता है? आपको अपने पर्सपेक्टिव को इनलार्ज करना है। खुदा मुझसे और आपसे, या उसने जो वादे पुराने अहद में अपने लोगों से किए, इसलिए किए हुए हैं ताकि हम में वो चीज पैदा हो जो हम में खुदा पर भरोसे को तकवीत दे। मेरी बात को अंडरस्टैंड किया आपने? खुदा मुझसे और आपसे इसलिए वादे करता है ताकि मेरा भरोसा, ईमान खुदा की जात पर बनना शुरू हो जाए। So you can say, I can count on God. जैसे हम एक दूसरे से कहते हैं, you can count on me. आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मगर कैसे कर सकते हैं? गंदी बातें, बहुतों से तो भरोसा नहीं बनेगा। आपको ऐसे इधर बात बताइए, दूसरी तुम जाकर दूसरी दास भी दे दे, तो इस तरह से भरोसा कभी डेवलप नहीं होगा। खुदा कि हाँ ऐसा नहीं है, खुदा आपसे वादे इसलिए कर रहा है ताकि आप में वो चीज पैदा हो जो खुदा पर आपके ईमान को मजबूत करना और बढ़ाना शुरू कर दे। और खुदा चाहता है कि आप उस पर तवक्कल करें, खुदा चाहता है कि आप उस पर भरोसा रखें। आप किताब मुकद्दस को खोलिए, सफा दर सफा पलटते चले जाइए, खुदा बारहा ईमान की बात कर रहा है और भरोसा रखने की बात कर रहा है। क्या तू ईमान रखती है? क्या तू ईमान रखता है? खुदा चाहता है कि आप उसकी जात पर ईमान रखें, और वो वादे इसलिए कर रहा है कि आप उसकी जात पर एतकाद करें, भरोसा रखें। तो इसलिए इन तीन चीजों को हमेशा अपने ज़हन में रखिए। खुदा जब वादे करता है तो वो मेरे और आपकी भलाई के लिए करता है, मुझसे और आपसे जुड़े रहने के लिए कर रहा है। वो मेरे और आप में वो चीज पैदा करना चाहता है जो उस पर आपके तवक्कल को बढ़ा दे, उस पर आपके भरोसे को बढ़ा दे, उस पर आपके ईमान को बढ़ाना शुरू कर दे। हम पत्थरों के सामने दुआएं करते हैं और उन पर हमारा तकिया बनना शुरू हो जाता है। गैर माबूदों के सामने जो दुआएं की जाती है, जब काम होना शुरू हो जाए तो गैर माबूदों की भी हम तो प्रस्तिश शुरू हो जाती है। तो खुदा तो उन तमाम का कादर मुजीब खुदा है, इसलिए वो वादे करता है कि हम अपने तवक्कुल को हमेशा उस पर कायम रखें और हमारा तवक्कुल उस पर बढ़ा रहे। आप इसी को अपनी जात से मिरर करके देखें। क्या मैं जब वादे करता हूं तो किसी की भलाई के लिए कर रहा हूं, या किसी से जुड़े रहने के लिए कर रहा हूं, या किसी के तवक्कुल को जीतने के लिए कर रहा हूं, या किसी के भरोसे को जीतने के लिए कर रहा हूं? मगर यहीं पे जर्नी खत्म नहीं होती। और ये जितने वादे हैं, खुदा के देखे कितने वादे हैं। तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तो जमीन पर मैं तेरी उम्र दराज कर दूंगा, इट्स अ प्रॉमिस। तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी पानी भर, इट्स अ प्रॉमिस। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए इट्स अ प्रॉमिस इन फैक्ट। यानी आपके साथ जितने किताबें मुकद्दस में वादे हैं, क्या वादा है? कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, इट्स अ प्रॉमिस। नो वन कैन स्नैच यू आउट ऑफ माय हैंड, दैट्स अ प्रॉमिस। कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता, इसका मतलब ये प्रॉमिस है। मगर जितने भी प्रॉमिसेस हैं मेरी और आपकी भलाई के लिए, खुदा से जुड़े रहने के लिए, खुदा पर हमारे तवक्कुल को बढ़ाने के लिए। मगर यहीं पे बात खत्म नहीं होती। वादों की तकमील जो है ये मुझे और आपको एक ऐसे सफर पर डालती है जिससे, जब मैं इसके ताल्लुक से सोच रहा था कि वादे जो हैं खुदा के, ये इंसान को उस सफर पर डालते हैं, उस राह पर डालते हैं जहां बेसिकली, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, उस राह पर डालते हैं जहां यकीन और गुमा का सफर शुरू होता है। यकीन और गुमा की एक जंग शुरू होती है। जब आप वादों को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उन्हें सुनते हैं, उन्हें एम्ब्रेस करते हैं, गले लगाते हैं, तो फिर आप एक जर्नी शुरू करते हैं उनकी तकमील को देखने के लिए। और उनकी तकमील को देखने के लिए, यानी उन्हें पूरा होता हुआ देखने के लिए, जो एक
درمیانی سفر ہے بیسیکلی وہ یقین اور گمان کا سفر ہے. یعنی کبھی تو آپ یقین کے لحاظ سے چوٹیوں پر ہوتے ہیں اور کبھی گمان کے لحاظ سے آپ گہری وادیوں کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. کبھی تو آپ یقین کے لحاظ سے ایک پر نور ماحول کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں اور کہیں آپ گمان کی شکل میں تاریک مکان کا تجربہ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ جرنی جو ہے it's not an easy journey. If you want to make your promises, if you want to see your promises fulfilled by God, then you will have to start a journey. And journey is not going to be an easy journey. It's not going to be an easy thing. You have to have a conflict. And the conflict, I call it, وہ conflict کیا ہے? It's between یقین and گمان. Belief and your disbelief. کیوں؟ کیونکہ اس فانی بدن میں یقین کو آپ ایک آپشن کے طور پر لے کے چلیں گے تو چلے گا, مگر ڈسبلیف جو ہے یہ کرپٹ نیچر کا حصہ ہے. اس لیے ایک جنگ جاری ہے, ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, ہوگا نہیں ہوگا, یقین گمان, یقین گمان, یہ چلتا رہتا ہے. It's not an easy journey. مگر خوشائند بات کیا ہے؟ خوشائند بات یہ ہے کہ خدا جس نے وعدے کیے ہیں وہ مجھے اس پیریڈ میں باقاعدہ وقت دے رہا ہے کہ میں اس ڈیوریشن میں اپنے گمان پر غالب آ کر خدا پر اپنے توکل کو بڑھاتا چلا جاؤں. That's what God wants to see. کہ آہستہ آہستہ آپ کی زندگی میں گمان کا جو بڑا پہاڑ ہے, جو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جو قبول کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, جو یقین کا سفر شروع ہی نہیں کرنا چاہتا, بڑا مشکل ہے یہ یقین کا سفر. راہ سے الجھے بے مکی کا سفر بڑا مشکل ہے یقین کا سفر. مگر خدا یہ دیکھنا چاہتا ہے, ابراہیم تو اپنے رشتہ دار, ناطے دار, اباجداد سب کو کیا کر چھوڑ دے. اب خدا اسے ایک ایسی جرنی پر ڈال رہا ہے جہاں پر یقین بھی کام کرے گا, جہاں پر گمان بھی کام کرے گا. اسی طرح میاں بیوی ہیں, اسی طرح ریلیشنل ورلڈ میں ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کبھی تو یقین کے پہاڑوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی گمان کی وادیوں کا سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کبھی تو ایک اپنے عزیز, اپنے سرکل سے الجھن ہونا شروع ہو جاتی ہے بے یقینی کی صورت میں, اور کبھی ہم یقین کا اتنا لمبا سفر کرتے ہیں کہ کوئی اسے گرا نہیں سکتا. مگر یہ دونوں پیرالل چل رہے ہیں. خدا کیا دیکھنا چاہ رہا ہے؟ خدا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ آپ کی گمان کی گاڑی کو یقین کی گاڑی پیچھے چھوڑتی چلی جائے. خدا یہ دیکھنا چاہ رہا ہے. آپ وعدے پورے ہوتے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنے یقین کو موقع دیجیے کہ وہ آہستہ 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 ایک جائنٹ بنتا چلا جائے, ایک بڑا پہاڑ بنتا چلا جائے جو گمان کو چھوٹا کرتا چلا جائے, منیمائز کرتا چلا جائے, پھر پرومسز پورے ہوئے. اور یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے. کون سی؟ وعدوں کی تکمیل کو دیکھنے کے لیے یقین اور گمان کا سفر یہ ایک ناقابل تردید سچائی ہے. دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو یقین اور گمان کی کانفلکٹ کا شکار نہیں ہے. ہیومن نیچر ہے. یسوع مسیح سلیم کی طرف جا رہا ہے. آپ خدا یسوع مسیح کی طرف دیکھیے کیونکہ وہ ایک پرفیکٹ ایگزامپل ہے میرے اور آپ کے لیے. جیسے جیسے اس جرنی کی طرف جا رہا تھا وعدہ اس کے ساتھ تھا. کیوں؟ کیونکہ وعدہ اپنی ذات میں اس قدر قدرت والا ہے. میں جب اس کے تعلق سے سوچ رہا تھا تو خدا نے مجھے اتنا انکریج کیا, اتنا انسپائر کیا کہ میں وعدے کو آہستہ 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 اس وعدے کے اندر میں نے خلق کرنے والی قوت
और जैसे जैसे मैं इस पर गौर कर रहा था, खुदा इसे और अनपैक कर रहा था कि वादा दर हकीकत यीशु मसीह की कब्र में चला गया और उसी वादे की बदौलत यीशु मसीह के उस मुर्दा जिस्म में जान पड़ी और वो तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठी। यानी वादा कब्र में चला जाता है अपनी तकमील के लिए, वादा कब्र के अंदर उतरता है और उस बदन को जो सलीब पर दे दिया गया उसमें दोबारा रूह फूंकता है जिंदगी की, उसमें दोबारा रूह फूंकता है। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने वादा किया। देखिए उसके वादा क्या था कि अगर तुम इस हैकल को गिरा दो, तो दैट वाज अ प्रॉमिस। आप इसे समझ रहे हैं कि ये क्या था? ये प्रॉमिस था उसका कि तुम इस मकदिस को गिरा दो तो आई एम गोइंग टू रेज इट अप ऑन द थर्ड डे। दैट वाज अ प्रॉमिस। और क्या आप समझते हैं कि वो प्रॉमिस मर गया यीशु के साथ ही? हरगिज़ नहीं। इसका मतलब है प्रॉमिसेस की तकमील में, वादों की तकमील में आपको हो सकता है मौत का सफर भी करना पड़े, यानी तारीख तरीन हालात में से गुजरना पड़े, मुसीबतों में से गुजरना पड़े, आपको ऐसी चुनौतियों का सामना हो जो आपके गुमान से बाहर है। मगर याद रखिए वादा चलता 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 आपकी कब्र तक भी चला जाएगा। पूरा हो क्या है? पूरा हो क्या है? मगर क्या है? आपको वादे पर इत्तेकाल है और वादा देने वाले से जुड़े रहना है। और यीशु मसीह अपने बाप से जुड़ा रहा बतौर बशर। और किस तरह से जुड़ा रहा? ताबेदारी की शक्ल में। ताबेदारी की शक्ल में उसने कहा, फादर इफ इट्स पॉसिबल टेक अवे दिस कप। इस कप को क्या कर? हटा दे। बट येट because I am connected with you and I want to stay connected with you and I want to fulfill your will and I want to see your promises come to pass. So I'm going to say something. Your will, yet your will be done. फिर भी क्या हो? तेरी मर्जी पूरी हो। तो वादा दर हकीकत क्या करता है? आपको तहरीक देता है। अगर मैं ये पूछूं कि आपसे कितने वादे किए गए हैं और कितने लोगों ने आपसे वादे वफा किए होंगे, तो हो सकता है मैं और आप एक दूसरे को मायूस कर दें, बट वो कभी मायूस नहीं करता, वो कभी शर्मिंदा नहीं करता, वो कभी आपको धोखा नहीं देता, वो कभी आपको छोड़ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वादे उसके हाँ के साथ हैं, उसके सारे वादे हाँ के साथ हैं और वो मेरी और आपकी भलाई के लिए, वो मुझे और आपसे जुड़े रहना चाहता है, वो मेरे तवक्कल को एनलार्ज करना चाह रहा होता है। और जितना जितना ईमान बढ़ता जाएगा खुदा की जात पर, उतने उतने आपकी लाइफ में बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं, उतने बड़े बड़े काम होना शुरू हो जाते हैं जितना जितना तवक्कल बढ़ रहा होता है। यानी ये एक रेसिप्रोकल या प्रोसेस है, इसे हम रास्त मुतनासिब से अमल कहते हैं कि आप जितना तवक्कल को बढ़ाते जाएंगे उतने काम आपकी लाइफ में ज्यादा हो, प्रॉमिसेस उतने ज्यादा पूरे होते चले जाएंगे। मगर ये जो ड्यूरेशन है, जर्नी है आपके वादों की तकमील की, ये छोटी जर्नी नहीं है। इब्राहिम के साथ वादे थे और हाँ के साथ थे। इब्राहिम ने अपने माँ बाप को छोड़ा, प्रैक्टिकलिटी खुदा चाह रहा होता है। अगर आपसे वादा किया गया तो यू हैव टू शो योर प्रैक्टिकलिटी, आप अमली मुजाहरा करें, क्योंकि आपका अमल जो है तीनों चीजें शो कर रहा है। सुनिए, जब खुदा ने वादा किया कि बेटा तू अपने माँ बाप की इज्जत कर तो मैं तेरी इस जमीन पर उम्र दराज करूंगा, तो प्रैक्टिकलिटी क्या कहती है कि आप अपने माँ बाप की इंसल्ट करें? आप वादा पूरा ना, मेरी उम्र, मैं तो 30 साल का होकर मर गया, मैं 25 का, 10 का, 15 का, 20 का, 30 का, 40 का, 50। क्यों? अगर आपने कुछ अच्छा नहीं किया तो माँ बाप के साथ अच्छा करें, आपकी उम्र खुदा बढ़ाएगा, खुदा आपकी उम्र बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि किसी एरिया में तो आप किसी भी प्रॉमिस पर, उसकी जो प्रॉमिसेस की कंडीशंस है, अगर उन्हें मीट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अगर आप किसी वादा को अपनी लाइफ में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो उनकी कंडीशंस को पूरा करें। इब्राहिम के लिए कंडीशन क्या थी? लीव योर
your land, leave your everything behind and make a new journey. तो इब्राहिम की प्रैक्टिकलिटी क्या, उसने सब कुछ पीछे छोड़ दिया, वो कश्तियों की ओर से निकल पड़ा। खुदा मुझे और आपको भी ऐसे ही चाह रहा होता है कि हम जब वादों को पूरा होता हुआ देखना चाह रहे हैं तो हमें फिर कुछ कंडीशंस को मीट करना है। तू मेरी इबादत कर तो मैं तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। तो कंडीशन क्या है? इबादत कर। सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए क्या करती हैं? कंडीशन इसमें है तवक्कल कर, कि सब चीजें क्या कर रही हैं? तेरे लिए भलाई के दरवाजे खोल रही हैं। तवक्कल ये है कि हाँ, मैं ईमानदार हूं, मैं खुदा का बेटा हूं, मैं खुदा की बेटी हूं, हालात कुछ क्यों ना हो, लॉसेस कैसे भी क्यों ना हो, मुसीबतें कैसी भी क्यों ना हो, मैं उससे कनेक्टेड हूं, मैं उससे जुड़ा हुआ हूं। मुझे मालूम है कि वो मेरे लॉस को प्रॉफिट में बदल देगा। इट्स माय बिलीफ कि वो करेगा ना। अगर मैं नहीं कर सकता तो वो तो कर सकता है, जिस पर मैं तवक्कल कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं उससे जुड़ा हुआ हूं और वो मेरी भलाई चाहता है, मेरा नुकसान नहीं चाहता। इसलिए वो क्या करेगा? जो कुछ वो कहेगा वो पूरा करेगा। आपसे खुदा ने जितने भी वादे किए हुए हैं ना, नेवर एवर बी डिसअपॉइंटेड, बट डू समथिंग प्रैक्टिकली। और वो क्या है? कश्तियों की ओर से निकल, डू समथिंग प्रैक्टिकल। इबादत कर तो तेरे रोटी पानी पर बरकत दूंगा। मां बाप की इज्जत कर तो तेरी उम्र दराज करूंगा। कोई तुम्हें मेरे हाथ से नहीं छीन सकता। और अगर हाथ जो हो ये ना तो फिर की है? If you are not planted in the hands of God, no point to think about it. Never consider not to be taken out of His hand. How can you even think of it? क्या आप खुदा के हाथ में है ही नहीं है, but yet you believe कि खुदा के हाथ से मुझे कोई नहीं छोड़ा है, निकाल ही नहीं सकता। कंडीशन ये है कि you have to be in the hands of God. Then no one can pluck you out of it. फिर तुम्हें कोई मुझसे छुड़ा नहीं सकता, फिर तुम्हें कोई मुझसे छीन नहीं सकता। और खुदा की जात से मुझे कौन छीन सकता? किसी में इतनी हिम्मत और ताकत है? नहीं है। नो। इसलिए आप अपने खुदा के साथ कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग करते चले जाएं और इब्राहिम की तरफ गौर करते चले जाएं। ढेरों एग्जांपल्स हैं। इब्राहिम ने जर्नी शुरू की और वो बड़ी तकलीफ दे जर्नी थी। वादा देखें हर साल के बाद जाके पूरा हो रहा है। और खुदा उससे क्या कह रहा था 23 साल के बाद कि इब्राहिम, 12वें बाब को पढ़े तो, पैदाइश की किताब 12वें बाब को पढ़े तो लिखा है, इब्राहिम मेरे साथ चल और क्या हो? किसी को याद है? कामिल हो। मेरे साथ चल और कामिल हो। इसका मतलब है इब्राहिम को साल हर साल गुजर चुके हैं वो सफर करते हुए। आप अपने वादों को चाहते हैं कि तू इधर से खुदा ने किया इधर वो पूरा हो जाए। आप कोई मैजिक वांड नहीं है, खुदा ऐसा नहीं करना चाहता आपकी लाइफ में कि आप चुटकी बजाने से आपकी लाइफ में सारा कुछ होना शुरू हो जाए। God doesn't work like that. खुदा आपको एक प्रोसेस में से गुजारना चाहता है। खुदा आपको एक मरहला में से गुजारना चाहता है। खुदा आपको तजुर्बा में से गुजारना चाहता है। आप चाहते हैं कि बगैर आग में पड़े हुए क्या करें? चौथे का तजुर्बा करें। You want to experience the presence of the fourth one without being in the midst of the fire? कैसे होगा? आप खुदा की जात का तजुर्बा करना चाह रहे हैं, खुदा को रूबरू देखना चाहते हैं बगैर आग में पड़े हुए, बगैर मुसीबत में पड़े हुए। आप उसके वादों में पूरा होता हुआ देखना चाह रहे हैं बगैर उसकी कंडीशंस को मीट किए हुए। इसलिए चेक योरसेल्फ। इफ नथिंग इज हैपनिंग यू हैव टू चेक योरसेल्फ। क्यों? इब्राहिम को चलते 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 साल हो चुके।
سال گزر چکے تھے اور 23 سال کے بعد وہ جو جرنی تھی گما کی یقین کی جرنی جو اس نے شروع کی ہوئی تھی تکلیفوں سے مصیبتوں سے چنوتیوں سے گزرتا چلا جا رہا تھا اپنی لائف سے ہر طرح کی قباحتوں کو نکالتا چلا جا رہا تھا اور ایک وقت آیا خدا نے کہا میرے ساتھ چل کامل ہو آپ نمی ہوئی فقیرنی تے کسی نے پتا کی ہوتا ہے تو پہرے تمام سنے کبھی نمی ہوئی فقیرنی تے پہرے تمام اور نواں جڑا فقیر بنتا ہے نواں جڑا جادوگری کرتا وہ ہر ویلے اپنی تو بال بال کیا اپنے اتنے جادو کر رہا ہوتا ہے آپ خدا کے ساتھ چلیں یو ہیو ٹو اسٹارٹ اے جرنی خدا اوور نائٹ کے وعدے نہیں کر رہا کیوں کیونکہ وہ آپ کو اسٹرانگ مسیح دیکھنا چاہ رہا ہے وہ آپ کو قابل اعتماد مسیح دیکھنا چاہ رہا ہے وہ آپ کو قابل بھروسہ شخص دیکھنا چاہتا ہے اور آپ قابل بھروسہ اس وقت بنیں گے جب آپ اس کے ساتھ چلیں گے جب آپ اس کی ذات کا تجربہ کریں گے ابراہیم اگرچہ تو 18 سال سے میرے ساتھ چل رہا ہے but yet I'm finding some things that are making you imperfect جو تیری میچورٹی کے راستے میں رکاوٹ ہے خدا آپ کو بالغ دیکھنا چاہ رہا ہے جب وہ آپ کو بالغ دیکھے گا تو آپ کے ساتھ کیے گئے وعدوں کو بھی پورا کرنا شروع کر دے گا کیوں سنیے جیسے جیسے میں اس کے تعلق سے سوچتا ہوں خدا مجھے اور زیادہ اس پہ کھولتا ہے اس کے بھید کو کہ یہ جو وعدہ در حقیقت جیسے میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ ایک تخلیقی قوت رکھتا ہے اس میں کریٹیوٹی ہے کریٹیو پاور ہے اس میں کیوں کیونکہ یہ خدا کے بولے ہوئے لفظ ہیں اگر اس نے آپ سے کلام کیا ہے تو خدا کے کلام ہی سے تو سب کچھ پیدا ہوا ہے کائنات میں اور اگر اس نے آپ سے وعدے کیے ہوئے ہیں تو then you have to let the promises take hold of you آپ وعدوں کو الاؤ کریں کہ وہ آپ پر قبضہ کریں اور جتنا وعدہ آپ پر غالب آ جائے گا اتنا آپ کی لائف میں وعدے کی تکمیل جتنی پوری ہوگی میری بات کو سمجھ لیں میرا خیال آپ کو سمجھ نہیں آ رہی مشکل لگ رہا ہے آپ وعدے کو الاؤ کریں کہ وہ آپ پر کنٹرول کرے اور آپ کا وعدہ آپ میں بلوغت کے مراحل سے گزرنا چاہ رہا ہے وہ بڑا ہونا چاہ رہا ہے آپ اپنے گمان سے اسے چھوٹا کر رہے ہیں آپ اپنی بے یقینی سے اسے چھوٹا کر رہے ہیں وہ مجٹ رہ جائے گا بٹ خدا اسے بڑا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہے خدا اسے گرو کرتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہے خدا اسے میچور ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہا ہے اور جب وہ میچور ہو جائے گا تو آپ کی لائف میں وہ مینیفیسٹ ہوگا اور لوگ دیکھ کے پھر کہیں گے کہ یہ وعدہ جو کیا گیا تھا وہ اب نظر آ رہا ہے تو آپ اپنے وعدے کو الاؤ کریں کہ وہ آپ پر کنٹرول کرے اور اسے الاؤ کریں کہ وہ گرو کرے اور وہ جیسے جیسے گرو کرے گا در حقیقت وہ میچورٹی کی سٹیج سے گزر رہا ہوتا ہے اور خدا یہی چاہ رہا ہے مجھ سے اور آپ سے کہ ابراہیم تو میرے ساتھ چل اور کامل ہو کاملیت کا لفظ جو ہے یہ میچورٹی کا لفظ ہے بیسیکلی بلوغت کا لفظ ہے کہ بالغ ہو میرے ساتھ تیرا جو تجربہ ہے میری ذات کے ساتھ اسے میچور ہونا چاہیے جیسے ہم عموماً کہتے ہیں میں تو شروع سے یہ کہتا آیا ہوں بہت لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی لو ان فرسٹ سائٹ پہلی نظر میں پیار ہو گیا ہے نا پہلی نظر میں محبت ہو گیا مجھے اب وہ پہلی نظر کی محبت جو ہے اگلے ہفتے شادی کی طرف لے جاتی ہے آپ میرج کے بندھن میں بندھے ہیں وہ پہلی نظر کی محبت ہے اب شادی کو میچور ہونا ہے مگر شادی میچور ہونے سے پہلے آپ نے جو محبت کیا اس سے میچور ہونا چاہیے تھا اگر آپ کی محبت میچور نہیں ہے تو شادی کبھی بھی میچور نہیں ہوگی Love can never help your marriage
to become successful. اس لیے محبت کو میچور ہونا چاہیے. اور میچور محبت کیا کر رہی ہوتی ہے؟ سب کچھ برداشت کر رہی ہوتی ہے. یہ میچور محبت کی خوبیاں ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لو جو ہے، جیسے میں نے کہا کہ خدا وعدے کیوں کرتا ہے؟ آپ سے جڑے رہنے کے لیے، آپ سے بنے رہنے کے لیے، آپ کی بھلائی کے لیے، اور اپنی ذات پر آپ کے اس توکل کو بڑھانے کے لیے. تو وہ توکل کیسے بنے گا؟ اگر کوئی بات میں نے آپ سے کہی ہو اور وہ میں نہیں کر رہا ہوں گا، تو پھر آپ بے یقینی کو ایسے الاؤ کریں کہ وہ بے یقینی جو ہے وہ ڈسکنیکٹیوٹی کا سبب بن جائے، ریلیشن شپ بریک کر دے، تو در حقیقت آپ کی محبت میں چھوڑ نہیں. اور خدا یہی دیکھ رہا تھا، ابراہیم تو میرے ساتھ چل اور کامل ہو، تاکہ تیری محبت جو ہے وہ مجھ سے میچور ہو جائے. اور جیسے جیسے اس کی محبت خدا کے ساتھ میچور ہو رہی تھی، پرفیکٹ ہو رہی تھی، بڑھتی جا رہی تھی، اسے وہ جرنی جو اس نے سٹارٹ کی تھی اچھی لگ رہی تھی. وہ انجوائے کر رہا تھا. اسے تکلیفیں تھیں مگر انجوائے کر رہا تھا. ڈینیل کی محبت خدا کے ساتھ اور اس کے وعدوں کے ساتھ تھی. اس کا وعدہ اسے غار میں لے کر چلا گیا، شیروں کی ماند میں لے کر چلا گیا. کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت میں جوڑ تھی. صدق میں سے خبر نہیں، چونکہ محبت خدا کے ساتھ میں جوڑ تھی. آگ میں لے کر چلی گئی ہے مگر آگ نے کچھ نہیں کیا. خدا آپ کی آگ میں بھی آپ کے ساتھ ہوگا. یہ اس نے نہیں کہا کہ میں اگر تسی میرے بیٹے سے بیٹیاں بن جاؤ گے تو پھر تیرے تکلیفاں نہیں آنی. اور بہت سے کرسچن ہیں، نو مولود مسیحی جو ہے وہ مسیح میں آتی کہتے ہیں کہ کرسچینٹی ہیز ٹو بی اے بیڈ آف روزز، یہ پھولوں کی زیج ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے، یہ در حقیقت کانٹوں کی زیج ہے. مگر کانٹے کانٹے نہیں لگتے محبت میں. یہاں تو دنیاوی شخص سے آپ محبت کرتے ہیں تو وہ تیاڈے تانے میں نے سن جاتا ہے. وہ آپ کو ساری برائیوں کے باوجود بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں. تو خدا کی جب بات آتی ہے تو اس کے وعدوں کو آپ پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہ رہے ہیں، بٹ اس کی طرف سے جو ایک پروسیس آپ نے شروع کیا گیا کاملیت کا، میچورٹی کا، وہ آپ برداشت کرنا نہیں چاہ رہے. تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے، کبھی بھی ان کے وعدوں کو پورا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. آخری چند ایک باتیں کرنا چاہتا ہوں. خدا وعدے کیوں کرتا ہے یہ میں نے آپ کو بتایا. خدا آپ کی ایک جرنی کو سٹارٹ کرنا چاہتا ہے، وہ یقین و گمان کی جرنی ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ یقین جو ہے وہ غالب ہے. مگر یہ جو وعدے ہیں یہ مجھے اور آپ کو چنوتیاں دیتے ہیں. چند ایک چنوتیوں کا آپ کے ساتھ ذکر کروں گا کہ promises of God they're going to pose some challenges to you. اور وہ challenges کیا ہیں؟ نمبر 1، جب بھی آپ وعدے کو دیکھنا چاہ رہے ہیں تو وعدہ در حقیقت آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ صبر کا مظاہرہ کریں. کس کا مظاہرہ کریں؟ خدا آپ کی جو امپیشنٹ اسپرٹ ہے اسے پیشنٹ میں بدلنا چاہ رہا ہے. خدا آپ کا پیشنس دیکھنا چاہ رہا ہے. خدا آپ کو صابر بنا رہا ہے. اور وعدہ جو ہے در حقیقت آپ میں صبر دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنے صابر ہیں آپ. اور جتنے زیادہ آپ صابر ہوتے چلے جائیں گے آپ اپنے وعدے کے اتنا قریب ہوتے چلے جائیں گے. یہ چنوتی ہے آپ کے وعدے کی آپ کے لیے کہ بیٹا میری بیٹی، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ تو صابر ہو. اور صابر آدمی جو ہے وہ وعدوں کو دیکھتا ہے. یہ ایک چنوتی ہے. خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا ہے، ابراہیم صبر سے بڑھتا گیا. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، اپنے بڑھاپے میں جا کے اس نے اس وعدہ کو پورا ہوتے ہوئے دیکھا آئزک کی شکل میں. اور آج بھی دیکھیں قومیں ان سے برکت پا رہی ہیں. قومیں ان سے برکت پا رہی ہیں. اس وعدے کا اثر صرف ابراہیم تک نہیں تھا، آج بھی چل رہا ہے. آج بھی کام
काम कर रहा है। आपसे जो वादे किए गए उसका असर जो है वो नस्ल दर नस्ल चलेगा और वो कायम रहेगा, बशर्त ये कि आप उस चुनौती को जो सब्र मांग रही है कबूल करें। बी पेशेंट विद गॉड, और सब्र से वादे को पूरा होते हुए अपने अंदर देखें कि वो आहिस्ता आहिस्ता जवान हो रहा है। किताबों का तो उसमें लिखा कि सब्र को अपना पूरा काम करने दो। कितना काम? सब्र आपको अंदर नहीं छोड़ना चाहता, सब्र चाहता कि आप में पूरा काम करें। हम ही है इतने फुर्तीले, इतने कह लीजिए बेसब्र कि हम चाहते हैं कि चुटकियों में हमारी लाइफ में सब कुछ होना शुरू हो जाए। आंखें बंद करें तो खुल जाओ सिम सिम, आंखें खोले तो बंद हो जाओ सिम सिम। खुदा ऐसे नहीं करना चाह रहा। खुदा आपको पेशेंट बना, सब्र पैदा करना चाह रहा खुदा आपको, क्योंकि आपका सब्र आपको मैच्योर करता है, आपकी खुदा के साथ मोहब्बत को मैच्योर करता है। और जितने भी बेसब्रे हैं दुनिया में कभी भी कामयाब नहीं, किसी भी फील्ड में, किसी भी मैदान में बेसब्रा आदमी नहीं चलेगा। सेकंड चैलेंज क्या है? वादे का जो सेकंड चैलेंज है वादा। एक चैलेंज वो क्या है कि बी पेशेंट, सब्र को पूरा काम करने दें, सब्र को अलाउ करें। खुदा आपके साथ वादा करता है ना, वो पूरा भी करेगा। 99 साल की उम्र में अगर इब्राहिम के यहां बेटा हो रहा है तो लामुहाला खुदा के वादे को आपके साथ आप समझते हैं कि वो पूरे नहीं होंगे, बट यू हैव टू बी पेशेंट, यकीन रखना। दूसरी बात, वादा जो चुनौती देता आपको, मुंतजर रहने का, मुंतजर रहे, इंतजार करें। जहां आप सब्र कर रहे हैं उसके साथ साथ खुदा ये चाह रहा था कि आप इंतजार में रहें। हर सुबह आप इंतजार करें कि पॉसिबली इट्स गोना बी अ न्यू डे, possibly it's gonna be a new day, gonna be a new era in my life. आप मुंतजर रहें खुदा की ज़ात के उस मौजज़ा के जो वादा की शक्ल में आप में रूनुमा होने वाला है। बाज़ लोग मुंतजर नहीं रहते, इंतजार करना बंद कर देते हैं। बस that's it. I'm done with God. I'm done away with God, in fact, because He made a promise. And years gone by, nothing happened. I quit. I surrender. मगर खुदा क्या चाहता है? मुंतजर रहें, इंतजार करें, इंतजार करें। और खुदा जिसने वादा किया, अगर आप मुंतजर रहते हैं ईमान की निगाह से, भरोसे को अपने अंदर अलाउ करके, सब्र को अपने अंदर अलाउ करके, तो यकीन जानिए इब्राहिम की तरह एक दिन आएगा कि आइजक आपकी गोद में होगा। You will have your own son in your lap. You will have your own blessings. You will see your promises getting fulfilled. आप देखेंगे वादों को पूरा होता है। तो इंतजार करने वाला क्यों? क्योंकि इंतजार बेसिकली वक्त से कनेक्टेड है, और खुदा वक्तों और मियादों का खुदा है। खुदा वक्तों और मियादों का खुदा है। इस धरती पर, आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर जो कुछ भी है वो वक्तों की कैद में है, वो टाइम और टाइड की बंदिश में है। खुदा नहीं है, मगर वो मुझे और आपको चाहता है कि हम उस बंदिश का तजुर्बा करें, और क्योंकि वक्त बड़ी खतरनाक चीज है। जैसे जैसे गुजरता है आप में जो इंतजार है उसे आहिस्ता 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 खत्म कर देता है। आपके पेशेंस को खत्म करता है, आपके एतकाद को खत्म करता है, आपकी कनेक्टिविटी को खत्म करता है, आपके भरोसे को खत्म करता है, और आप आहिस्ता 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 वो जो वादे हैं वक्त की धूल में दबा देते हैं। बनी इस्राइल से वादा था कि 400 साल बाद तुम्हें डिलीवर करूंगा। कितने 100 साल के बाद? इब्राहिम तेरी नस्ल
कि उसे बुझा दिया। 400 साल गुजर गए मगर वो आजाद नहीं हुए। 405 साल गुजर गए मगर आजाद नहीं हुए। 410 साल गुजर गए मगर आजाद नहीं हुए। But the promise is still there. Promise is still there. Promise has a power of creativity. उसमें creativity की power है. Promise is still there. मगर इंतजार खत्म हो चुका था। इंतजार खत्म हो चुका था। और फिर खुदा ने देखा कि इनका इंतजार 410 साल के बाद खत्म, 20 साल गुजर गए मगर 430 साल के बाद फिर सुनिएगा 430 years gone by and इजराइल जो है उन्होंने फिर चीखना शुरू कर दिया, उन्होंने रोना शुरू कर दिया। खुदा तूने कहा था कि you going to deliver us after 400 years. Now 430 years are gone by, but we are still in the bondage. We are not delivered yet. They began to cry to God. और फिर खुदा ने क्या कहा? God appeared to Moses and he said to him, Moses, I have seen the misery of my people. I heard their cry. खुदा ने कहा जब 430 साल के बाद फिर वो मुंतजिर हुए, जब उन्होंने इंतजार किया। मेरी बात को समझ रहे हैं? 430 साल के बाद खुदा के हुजूर में चीखना शुरू हो गया। इंतजार के जो नारे थे वो लगे, खुदा तूने तो कहा था, but nothing happened yet. तो खुदा उनमें यही चीज देखना चाह रहा था कि कब वो मुंतजिर होते हैं मेरी डिलीवरेंस के, कब वो मुंतजिर होते हैं मेरे वादा को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखने के। तो खुदा फिर मूसा पर लाए होकर, मूसा now I am about my business. I want to do something. I want to fulfill my promise. खुदा आपसे अपने वादे पूरे करना चाहता है मगर वो आप में पेशेंस को देखना चाहता है, आप में मुंतजिर रूह को देखना चाहता है, मुंतजिर रूह को देखना चाहता है कि क्या तुम उसके मुंतजिर हो? अगर आप उसके मुंतजिर हैं तो फिर आप चिल्लाएंगे, आप चीखेंगे, आप रोएंगे और खुदा आपको जवाब देगा, पर अपने वक्त पर। और अगर आप अपने वक्त को गुजारना चाहते हैं तो मुंतजिर ना रहें। स्टॉप वेटिंग ऑन गॉड। इसराइल ने इंतजार बंद कर दिया, सारा साल ऊपर हो गया। क्या वादा सो चुका था? वादा नहीं सोया, वादा को पूरा होते हुए देखने वाले सो चुके थे। आप और मैं भी इसी तरह से सो जाते हैं, हार जाते हैं, सरेंडर कर देते हैं। और ये चुनौती है वादे की कि मेरी बेटी, मेरे बेटे, अगर तू वादे को पूरा होता हुआ देखना चाह रही है तो पेशेंटली वेट कर, सब्र का मुजाहरा कर, मेरी मुंतजर रह। और तीसरी बात, आखिरी बात, तीसरी बात, ये एक चुनौती है। तीसरी बात जो वादा आपको देगा, आप वादे को पूरा आप अपनी लाइफ में देखना चाह रहे हैं तो फिर इस चुनौती को एम्ब्रेस करें, चैलेंज को एम्ब्रेस करें, तो फिर आपकी लाइफ में वादे पूरे होंगे। तीसरी चुनौती, तकलीफों के लिए तैयार रहें। Be ready for sufferings. और अगर कोई आपको आके ये कहे कि सफरिंग्स के बगैर आप कुछ ले लेंगे, डिसेप्शन है। आपकी बेयकीनी आपको तकलीफ देगी, आपके इर्द गिर्द आपके लोग आपको तकलीफ, तेरा खुदा किधर है, तेरा खुदा किधर है जिसने तुझसे वादा किया था? Where is your God? हाजरा सारा को तंग कर रही थी, तेरा खुदा किधर है जिसने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझसे इसहाक को पैदा करूंगा? चुनौती ये कहती है कि सफरिंग्स के लिए तैयार रहे तो वादा पूरा होगा। हम चाहते हैं कि बगैर सफरिंग्स के, बगैर तकलीफों के खुदा के बड़े बड़े वादे आपकी और मेरी लाइफ में पूरे हो जाए। हरगिज़ नहीं होगा।
मैच्योर्ड मसीही पैदा करना, बच्चे पैदा करना चाहता है। खुदा इमैच्योर्ड बच्चों के हाथों में अपनी बादशाही की कुंजियां नहीं देने वाला। मैच्योर्ड बच्चों के हाथों में कुंजियां दी जाती हैं। आप अपने बैंक बैलेंसेस, आप अपने काम कारोबार, आप अपनी जायदाद मालो मता अपने बच्चों के हां उस वक्त करते हैं जब दे आर फुली मैच्योर्ड। आप उन्हें आहिस्ता आहिस्ता चीजें सौंपना शुरू करते हैं। खुदा भी आपको अपने वादे उस वक्त देता है, उस वक्त आपकी लाइफ में पूरा करता है जब आप एक प्रोसेस में से गुजर के तकलीफ को सहते हैं। इब्राहिम एक प्रोसेस में से गुजरा, उसने सब कुछ सहा और अल्टीमेटली खुदा ने उसे। आइए सर कुछ